Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de clínica, uno bien resumido, bien compacto, donde yo voy a traer a respecto de los síndromes meningios. Vamos a hablar en un primer momento a respecto de la meningitis, obviamente, y después algunos otros temitas ahí bien importantes, que muchas de las veces en los escritos les gusta mucho preguntar. Vamos a preparar nuestra agua porque más importante una piedra en el camino que en el riñón. Entonces, vamos a empezar con los síndromes meningios. Trate de resumir esa clase porque es una clase bien larguita. Nosotros no vamos a charlar solamente de los síndromes meningios. Hay algunas otras cositas a más de eso. Entonces, trate de resumir de nuevo esa clase y ahí nosotros vamos a ver los puntos principales, lo que más se pregunta en el examen. Vamos a empezar definiendo qué es la meningitis. La meningitis básicamente es la inflamación de las membranas de la médula espinhal y el cerebro, o sea, meninges. Usualmente, la causa es una infección diseminada que llega por vía hematógena o por vía de contigüidad, o sea, o llega por vía hematógena, por ejemplo, una causa frecuente es streptoneumoniae, que generalmente va a ser transmitido por la voz, por la boca, por vía aérea, eso quiere decir, infecta el paciente por vía aérea, entonces esa infección por vía hematógena llega al cerebro y ahí hace la infección, o sea, coloniza, replica y hace toda la infección. Y por contigüidad, básicamente podemos hacer un ejemplo acá bien característico cuando los pacientes tienen un traumatismo craneoencefálico, por ahí cuando no es, que generalmente no es un traumatismo aséptico, o sea, tiene bacterias involucradas y muchas de las veces esas bacterias involucradas pueden infectar ahí las meninges. Otra causa que es muy frecuente y que muchos de los pacientes y hasta mismo nosotros a veces dejamos pasar es a respecto de la sinusitis. Sí, la sinusitis por cuenta que las secreciones quedan ahí acumuladas por contigüidad pueden ocasionar una meningitis. Entonces, no es solamente una sinusitis, sí, es grave y hay que tratar. Es básicamente la inflamación de las meninges. ¿Cómo se clasifica? Tenemos una clasificación que es la meningitis infecciosa y la no infecciosa. La no infecciosa seria, por exemplo, la séptica e la infecciosa seria, por exemplo, uma bacteriana ou uma meningitis viral. Nosotros tenemos que saber de las meningitis bacterianas, los gérmenes, porque eso sí o sí es pregunta de examen. Nosotros podemos dividir también los gérmenes en adquiridos en la comunidad, como si fuera una neumonía y que vimos en la clase de neumonología. Y también tenemos las meningitis que son nosocomiales, podemos llamar así. Las de la comunidad, el principal y más frecuente germen que va a afectar va a ser el Streptococcus pneumoniae. Há alguns fatores de risco que generalmente quando eles põem um caso clínico en el choice, generalmente se acompanha de que é um paciente que fuma ou que é diabético ou que já isso por algum motivo na esplenectomia. Ojo com isso. Quando diz que o paciente já hizo alguma esplenectomia, ou seja, sacou o vaso, seu vaso, por algum outro motivo, ojo porque pode causar ou pneumonia ou meningitis. Então, por isso que nesses pacientes que sacaram o vaso, é importante reforçar a respeito da vacuna del pneumococo. ¿Sí? Ojo, entonces, streptoneumoniae, generalmente el paciente ya viene con alguna alteración ahí, o sea, alguna comorbilidad. Nosotros tenemos otro germen, que ese germen es letal, la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis, opa, ese sería el streptoneumoniae, y ahora la Neisseria meningitidis genera una cosita bien en especial, que es a respecto de una formación específica de petequiado en la piel, o sea, o paciente vai se apresentar com múltiples petequias na pele. Vai aparecer uma enfermidade exantemática. Pero ojo nisso. Generalmente la Neisseria meningitidis afecta aí os pacientes al inicio de la vida, ou seja, hasta niños e adolescentes. O ponto é que uma infecção por Neisseria meningitidis vai ser aquele paciente que vai venir em la guardia muitas das vezes com um petequiado na pele e também pode apresentar signos meníngeos. A evolução de Neisseria meningitidis, ou seja, dessa bactéria, sumamente letal. Então, temos que, obviamente, já descartar outras causas desse petequiado na pele para que o paciente evolucione bem, ou seja, para já tratar, se é, por exemplo, uma Neisseria meningitidis, para já começar a tratar. Qual é a característica? E isso é pergunta de exame de oral de choice. Característica do petequiado de la Neisseria meningitidis es que no desaparece a la vitropresión. Poner un vidrio arriba de la petequia, presionamos y esa petequia no desaparece. Si la petequia desaparece, es otra causa, pero si no desaparece, tenemos que sí o sí pensar en una Neisseria meningitidis. La otra bacteria que puede generar una meningitis bacteriana es, por ejemplo, la Listeria monocytogenes. Generalmente,
ponen en los choice a respecto de la listeria, hay que acordarse solamente de una cosita. La listeria generalmente afecta a los pacientes o al inicio de la edad o después de los 60 años. Entonces, Listeria monocytogenes, acuérdense que afecta los extremos de la vida. Bueno, y después, o sea, va a dar un caso que el paciente o tiene mayor de 60 años, que es lo que más va a llamar la atención, y lo más frecuente es que, por ejemplo, la listeria sea generada, sea ocasionada en un paciente niño ahí, en las primeras etapas de la vida. Y la meningitis nosocomial, nosotros vamos a tener por el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos. Nosocomial generalmente está asociada a intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo un paciente que hizo una cirugía cerebral, o sea, tuve que abrir la calota ahí craneal, y entonces por una falta de asepsia, tenemos que nos acordar que el aureus es flora normal de la piel, por una falta de asepsia, o sea, por una asepsia inadecuada, se introdujo el aureocito ahí en las meninges del paciente y generó una meningitis. Entonces, nosocomial, acordar del aureus, y bacteriana, sí o sí tenemos que nos acordar del Streptoneumoniae, Listeria monocytogenes y de la Neisseria meningitidis. Acuérdense del petequial. Entonces, nosotros estamos ahí de guarda, viene un paciente y consulta por un exantema petequial. Si nosotros ponemos un vidrio en esa petequia y no desaparece, puede ser una meningitis meningocóxica. Si, por ejemplo, no desaparece, y si hay foco neurológico, alteraciones neurológicas, puede ser una meningitis pneumocóxica, y si no hay foco neurológico, puede ser una meningitis pneumocóxica, meningocóxica o una por listeria. Entonces, básicamente, estamos ahí de guarda, vino un paciente a la consulta por alterações mentais, ou seja, foco neurológico, afectações de foco neurológico e exantema petequial, temos que mirar se há vitropressão. Se a vitropressão desaparece, ojo que é outra causa, pero se não desaparece as petequias da vitropressão, é na série meningitis, ou seja, meningitis meningocóxica. Basicamente é isso. Sumamente importante saber isso, porque isso é pergunta ouro de meningitis. Para saber meningitis, temos que saber a fisiopatologia. A fisiopatologia está toda en ese cuadrito, pero yo resumí para ustedes, ¿sí? Para dejar más sencillo. La fisiopatología, entonces, para ocurrir una meningitis, tenemos que tener bacterias que tienen un cierto trofismo por el sistema nervioso central. ¿Qué es trofismo? Es que le gusta más las células nerviosas que otra cosa. Entonces, esas bacterias llegan por vía hematógena o por contiguidad. La diferencia ya hablamos que hematógena tenemos un foco alejado y contiguidad tenemos un foco cercano, como por ejemplo una sinusitis. Eso va a hacer con que las bacterias lleguen al sistema nervioso central, colonizan, empiezan a reproducirse, o sea, se replican, e aí sim vai começar um processo inflamatório em las meninges. Esse processo inflamatório é sumamente importante porque vai alterar a barreira hematocefálica e essa alteração da barreira hematoencefálica vai ocasionar uma isquemia, edema e aumento da pressão intracraniana. Então, primeiro temos bactérias com trofismo, chegam ao sistema nervoso central, replicam, generam um processo inflamatório das meninges, alteram a barreira e vão generar uma isquemia, edema e aumento da pressão intracraniana, que isso vai resumir em uma coisa só, em lesión neuronal. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más fuera de la caja, lesión neuronal es sumamente grave, puede generar diversos cuadros con sintomatología neurológica focal o diversa sintomatología y lesión neuronal no vuelve, o sea, no hay vuelta atrás, marcha atrás. Después que ya está establecida la lesión, no hay más que hacer. Entonces, meningitis, sumamente importante saber los gérmenes y también es sumamente importante saber cómo ocurre y qué pasa. Otra cosita que casi me olvido es a respecto de la frecuencia. El más frecuente de todas las bacterias es el Streptoneumoniae, cerca de 50% por ahí. Después la Neisseria meningitidis disminuyó conforme el pasar de los años por cuenta de la vacunación. Después tenemos la Listeria monocytogenes, el strepto del grupo B. Básicamente, en ese orden sería la de frecuencia, pero el más frecuente es el Streptoneumoniae y después la Neisseria meningitidis. Clínica, sumamente importante, siempre pregunta de oral, entonces vamos a tener que memorizar algunas cositas ahí. Pero de clínica, tenemos una tríada que es clásica de la meningitis, siendo que el paciente va a presentar fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Hay un chip que yo encontré en la internet y entonces nos va a ayudar a memorizar. La meningitis aguda, tenemos el A, B, C, D, E y F, para no olvidar nunca más. A, de alteración mental, alteración del estado mental. B, Brudzinski, que já vamos ver qué es esse Brudzinski. Si nos acordamos de semio ahí, nos viene alguna información.
C, cefaleia. D, de rigidez de nuca. E, de Kernig. Y F, de fiebre. Entonces, vamos a tener alteración mental de Brudzinski, cefaleia, rigidez de nuca, Kernig y fiebre. Entonces, el A, B, C, D y F de la meningitis aguda es ese. Para no olvidar nunca más. Memorizando eso, ya está acá casi toda la semiología que nosotros vamos a hacer en nuestro paciente y la clínica. Entonces, memorizando eso, ya está listo. Pero tenemos una tríada clásica, que generalmente, ¿cuál es la tríada de la meningitis? Es así que se pregunta, ¿sí? Que es fiebre, rigidez de nuca y cefaleia. Asociado a esa tríada, podemos tener náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos generalmente son ocasionadas por cuenta de un aumento de la presión intracraniana. Ya vimos antes que por el edema que se forma ahí en el cerebro, muchas de las veces puede generar, entonces, un aumento de la PIC, y esa PIC va a generar náuseas y vómitos. Esses vómitos são característicos de uma pressão intracraniana elevada. Muchas de las veces cuando la meningitis tiene una PIC muy elevada, lo que va a ocasionar son los vómitos, conocidos vómitos en chorro. Entonces, no es siempre que ocasiona vómitos en chorro, pero cuando tenemos una PIC muy elevada, nosotros vamos a tener los vómitos en chorro. Y también puede presentar el paciente fotofobia. 20 o 40% de las convulsiones pueden ser generadas por cuenta de una meningitis, ¿sí? Ojo en eso. Y cuando nosotros tenemos como consecuencia el aumento de la presión intracraniana, tenemos signos y síntomas bien específicos y quiero que enfoquen acá. Una cosita que les gusta mucho preguntar es a respecto del reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing, ¿sí? No es lo mismo que el signo de Cushing, ¿sí? El reflejo, o ni el síndrome de Cushing, es distinto, totalmente distinto, sino que el reflejo de Cushing lleva ese nombre por cuenta del tipo que lo descubrió. Pero básicamente, reflejo de Cushing es bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. Eso muchas de las veces pueden preguntar en un oral o hasta mismo en los escritos. Ya vi que preguntar, entonces, ojo con eso. Reflejo de Cushing es bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. Ojo, porque se pregunta en el examen reflejo de Cushing qué es, y a veces te pone ahí en el caso clínico el reflejo de Cushing para nosotros pensar que el paciente tiene una PIC elevada, o sea, una presión intracraniana elevada. Como clínica, entonces, por lo general es rigidez de nuca, cefaleia y fiebre. Además de la clínica, signos meningios característicos. Signos meningios característicos hay que saber, porque eso se pregunta, inevitavelmente se pregunta, y básicamente de signos meningios, el signo patognomónico de irritación meningia es el cuello rígido, o a veces puede aparecer la posición en gatillo de fusil o posición maometana también se puede decir. Donde el paciente flexiona el niño generalmente, que es lo más frecuente que se presente, flexiona los brazos, flexiona los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y entonces hiperextiende la cabeza. Entonces queda como si fuera un gatillo de fusil. Otro signo muy, pero muy grave, que no digo muchas de las veces, pero que puede aparecer, es, por ejemplo, la posición de descerebración, que es esa posición acá. La posición de descerebración es sumamente grave y generalmente es irreversible. Esa infección ya fue tan lejos, o sea, ya evolucionó tan por cuenta propia, que ahora el paciente tiene signos de descerebración, o sea, es como si fuera una afectación cerebral que el paciente deja de tener el cerebro. Básicamente eso. No es que deja de tener el cerebro, sino que tiene una afectación tan difusa, tan importante, que es imposible, no digo imposible, porque para Dios nada es imposible, pero es casi imposible de volver a su estado normal. Los signos meningios que hay que acordarse es la rigidez de nuca, gatillo en fusil y el signo de descerebración. Generalmente eso no se pregunta, lo de descerebración. Lo que más se pregunta es a respecto del gatillo de fusil y la rigidez de nuca. Como signos meningios, tenemos que saber algunos, como Kernig 1, Kernig 2, Brudzinski 1, Brudzinski 2. Lo que nosotros tenemos que saber de los signos meningios es lo siguiente. Signo de Kernig 1 y Brudzinski 1 es a respecto de la porción superior del paciente que nosotros vamos a evaluar, y Kernig 2 y Brudzinski 2 es básicamente a respecto de la porción inferior del paciente. Ese signo siempre es pregunta de examen, siempre es pregunta de oral, entonces tenemos que saber. Kernig 1, parte superior, Brudzinski 1 también. Entonces, ¿qué es Kernig 1? Kernig 1, paciente de cúbito dorsal. Vamos con la mano hacia atrás de sus espaldas y vamos a intentar levantar el paciente con la mano en la rodilla, con la otra mano en la rodilla. Si nosotros, al intentar poner el paciente sentado, el paciente flexiona las rodillas, Kernig 1 positivo. Brudzinski 1, relacionado também a membro, a porção superior do paciente. Brudzinski 1, paciente de cúbito dorsal, ponemos a mão
en el pecho del paciente y la otra sobre atrás de la nuca y intentamos aproximar el mentón del esternón. Al intentar aproximar, además de la rigidez de nuca que el paciente puede tener, va a flexionar las rodillas. Eso es Brudzinski 1 positivo. Kernicki 2, Kernicki 2. ¿Qué es Kernicki 2? A respecto, miembros inferiores, Brudzinski 2 también, 2 es inferiores y 1 es superior. 2, entonces, Kernicki 2 es cuando nosotros intentamos levantar la pierna del paciente y la otra rodilla flexiona, y Brudzinski 2 es cuando nosotros intentamos también flexionar la pierna del paciente sobre el muslo y muslo sobre el abdomen. Entonces, cuando hacemos esa maniobra, la rodilla flexiona, entonces es signo positivo. Todo eso que yo estoy hablando, que cuando flexionan las rodillas es signo positivo para irritación meningia, o sea, posiblemente tienen una meningitis. Kernicki 1 y Brudzinski 1 son a respecto de la parte superior, y Kernicki 2 y Brudzinski 2 son a respecto de la parte inferior del paciente, que es lo que nosotros vamos a examinar. ¿Cómo se hace diagnóstico de meningitis? Es bien sencillo y práctico. Meningitis se hace clínica y líquido cefalorraquídeo. Vamos a punzar el paciente y sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el punto? Se puede al mismo tiempo hacer un hemocultivo, porque muchas de las veces, como es una infección que puede estar diseminada, esa infección, nosotros podemos encontrar la bacteria ahí dando vuelta en la sangre, entonces el hemocultivo es importante justamente por eso. Podemos, solamente con el hemocultivo, ya descubrir cuál es la bacteria. Entonces, descubriendo la bacteria, ya sabemos cómo tratar empíricamente esa bacteria, y taque resonancia es para evaluar si hay edema cerebral, si hay alguna otra afectación. Por ejemplo, podemos encontrar concomitantemente a esa meningitis un absceso o hasta mismo una sinusitis aguda. Entonces, tenemos que tratar de distinta forma y saber lo que está delante de nosotros. Otros estudios que nosotros podemos hacer es a respecto del PCR. En casos virales son más útiles, pero generalmente el virus viene, hace su ciclo y ya sale. Entonces, muchas de las veces no se hace por cuenta del costo, es muy caro. Y biopsia cutánea en el caso de las petequias. Hay que saber, sí o sí, hay que saber lo que nosotros vamos a encontrar cuando pedimos un estudio de líquido cefalorraquídeo. Sí o sí, eso siempre pregunta. Valores normales es de ley preguntar. Es una tablita que sí o sí vamos a tener que memorizar, no hay otra forma. Para memorizar tablitas tenemos un chip que es escribir varias veces la tablita, que nos va a ayudar a memorizar. Entonces, vamos a leer ahora la tablita de una manera bien rápida, bien práctica, para quedar por lo menos un 50% de esa tabla. Nosotros cuando pedimos estudios del líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar, vai venir leucócitos, neutrófilos, polimorfonucleares, glucosa, proteínas y otras pruebas positivas. Generalmente viene así el líquido cefalorraquídeo. Ya explico ese de otras pruebas positivas. Pero básicamente, del líquido cefalorraquídeo, tenemos que saber que lo normal de leucócitos es menor de 5 o de 0 a 10. Neutrófilos polimorfonucleares es de 0 a 20, o normal sería 2, lo habitual. Glucosa de 45 a 65, proteínas de menor de 30 miligramos por decilitro, y eso generalmente es lo que viene en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Otras pruebas positivas son básicamente relacionadas a las tinciones de grano y también a PCR, porque muchas de las veces cuando el que estudia el líquido cefalorraquídeo ve algo, ya puede pedir automáticamente alguna otra cosa. Cuando, por ejemplo, sospechamos una meningitis viral, ya podemos pedir un PCR de líquido cefalorraquídeo. Pero, por lo general, hay que saber que lo normal es leucócitos de 0 a 10, neutrófilos de 0 a 20, glucosa, o sea, glucosa en el líquido cefalorraquídeo de 45 a 65, es un poquito más baja que la glucemia, o sea, lo que tenemos en sangre, y proteínas menor o igual a 30 miligramos por decilitro. Cuando nosotros tenemos una meningitis bacteriana, se invierte el cuadro. Nosotros vamos a tener un líquido cefalorraquídeo con leucócitos más de 500. Puede llegar de 10 hasta 20.000 leucócitos. Ojo, porque es sumamente elevado. Los polimorfonucleares generalmente suelen estar mayor de 20 hasta 100. La glucosa, como tenemos bacterias ahí, las bacterias se alimentan de glucosa, entonces, ojo, porque va a estar entre 0 y 65, pero lo habitual es estar menos de 40. Glucosa, miligramos por decilitro, está menos de 40 en el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana. Las proteínas generalmente suelen estar aumentadas de 40 hasta 500 miligramos por decilitro. Y en ese caso podemos ver tinción de grano, si es un grano positivo,
positivo, un gram negativo, y hasta mismo detecciones de antígeno pueden estar positivas. Entonces, ojo, porque lo que más se pregunta es eso. Nosotros tenemos que saber el líquido cefalorraquídeo normal y cuando tenemos una alteración, por ejemplo, bacteriana, porque eso es lo que más se pregunta. Cuando tenemos una meningitis viral, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a causar? Los leucócitos, y eso es bien importante, generalmente están menor a 500 y no sobrepasan muchas de las veces 1000, o sea, quedan entre 0 y 1000 los leucocitos, leucócitos. Los neutrófilos, los polimorfos nucleares, generalmente la viral tiene menor que la bacteriana, o sea, entre 0 y 100 igual, pero muchas de las veces está menor de 50. La glucosa en la bacteriana suele estar en un rango de 30 a 65, o sea, ojo porque puede la glucosa estar normal en algunos casos y en otros casos que sea la meningitis viral puede estar disminuida de su valor normal, que es de 45 a 65. Proteínas generalmente están de 20 a 200, o sea, yo para memorizar pensé lo siguiente, normal está el valor. La bacteriana, valores totalmente estratosféricos, en la mayoría de las veces, si es una meningitis evolucionada, los valores van a estar totalmente alterados. Y la viral, generalmente los valores no están muy lejos de lo normal, ¿sí? Yo memoricé así para quedar un poquito más fácil. La bacteriana es la mayor discrepancia que hay entre los valores, pero la viral no. La viral generalmente suele estar un poquito aumentada, pero no es tan así estratosférico como la bacteriana. En cambio, cuando tenemos una meningitis micótica, ou por tuberculose, nós vamos ter leucocitos também que não vão estar em valores estratosféricos, porque miren isso, bacterianas hasta 20.000 leucocitos é muito, muito. E acá não, acá em la micótica ou de la tuberculose, generalmente suelen acompanhar la viral. Neutrófilos, também igual a la viral, sim, menor de 50, la glucemia, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, também acompanha como se fuera la bacteriana, e las proteínas, generalmente acá sí, en la micótica, las proteínas van a rangos de la tuberculosis estratosféricos, pueden llegar hasta 1500 miligramos por decilitro. Y ahí nosotros podemos tener otras pruebas positivas, como por ejemplo antígeno del criptococo, tinción ácida rápida. Esa tinción ácida rápida generalmente no se utiliza, ¿sí? Pero el antígeno del criptococo, en algunos casos, sí o sí se usa, cuando sospechamos de alguna causa micótica. Básicamente eso. Entonces, líquido cefalorraquídeo hay que saber lo normal siempre, y cuando tenemos una meningitis bacteriana, que vai estar a níveis estratosféricos, generalmente muita discrepância. Viral, generalmente não tem tanta alteração assim, mas já tem alterações. E lá, micótica ou tuberculose, o que mais chama a atenção é a proteína, que a proteína líquida cefalorraquídeo sube hasta 1500 miligramos por decilitro. Então, isso sí ou sí se pergunta, esse quadrito acá, sí ou sí vai perguntar de certeza absoluta para a área. E acordando que quando temos um paciente com exantema petequial, sí ou sí há que pôr um vidro aí e hacer presión, vitropresión. Cuando no desaparece, tenemos probablemente una Neisseria meningitis, y cuando desaparece, no es meningitis. Básicamente así, bien sencillo, bien práctico. Diagnósticos diferenciales. Tenemos diagnósticos diferenciales de meningitis infecciosos y no infecciosos, siempre acordando del A, B, C, D, E y F de la meningitis aguda. Infecciosas, por ejemplo, meningoencefalitis viral. ¿Qué es una meningoencefalitis viral? Es cuando tenemos una encefalitis sumada a una meningitis. Eso es una meningoencefalitis. Caso gravísimo, ¿sí? Porque no tenemos solamente la infección de las meninges, sino que ahora tenemos la infección del parénquima cerebral. Entonces, es sumamente grave. Riquetosis por Rickettsia rickettsii, empiema subdural y epidural y absceso encefálico. Son diagnósticos diferenciales de meningitis. Ojo, porque eso se pregunta. Los no infecciosos no suelen ser también pregunta de examen, pero por ahí tenemos que saber. ¿Cuáles son las outras causas de diagnóstico diferenciais de meningitis? Basicamente, hemorragia subaracnoidea, citostáticos, antibióticos, anestésicos, paraneoplásia, meningitis asséptica, sarcoidose e hipertensão endocraniana. Então, meningitis aguda bacteriana, acordar de diagnóstico diferencial com meningitis asséptica e também as hipertensões endocranianas, ¿sí? Outras causas de hipertensão endocraniana. Como, por exemplo, alterações hidroelectrolíticas del sódio, ¿sí? Pode generar hipertensão endocraniana. Como nós vamos fazer o tratamento de nossa meningitis bacteriana? Sempre, se temos bactéria, há que dar antibiótico. Então, antibiótico terapia de maneira empírica, o paciente ligou, lo ideal já, quando sospechamos de uma meningitis, já le empurramos o antibiótico aí, porque é uma urgência médica, e sempre, lo ideal seria começar o antibiótico a la hora do ingresso. Para adultos, a eleição é ceftriaxona endovenosa 4 gramas por dia, e isso é pergunta de exame. Ceftriaxona 4 gramas por dia é a eleição para meningitis em pacientes adultos, porque a causa mais frequente é o
Streptoneumoniae, sim? Hay que acordar isso. Aí temos outros pacientes, sim, de idades um pouquinho diferentes, um pouquinho distintos. Quando o paciente é um neonato, vão dar ampicilina mais cefotaxima. Quando é um lactante de 1 hasta 3 meses, ampi mais cefotaxima, a mesma coisa, ou ceftriaxona. Ninhos imunocompetentes maiores de 3 meses e adultos menores de 55 anos, ceftriaxona mais vanco. Adultos maiores de 55 anos, que tem alguma comorbidade, como alcoolismo, ou enfermidade debilitante, como diabetes, ou essa mesma insuficiência renal, ampicilina mais ceftriaxona mais vancomicina, aí já se agrega um antibiótico a mais, porém risco do paciente imunocomprometido, e se é uma meningitis nosocomial, ou pós-traumática, se ou se acordar dele áureos. Então, se vamos aí tratar com doses de Caravaggio, basicamente. Ampicilina, ceftazidima e vancomicina. ¿Qué es lo que se pregunta de todo eso? Lo que más se pregunta es a respecto de la ceftriaxona endovenosa para adultos. Para dejar todo eso más sencillo, encontré una tablita que va a facilitar. Pacientes que tienen una infección, a meningitis, por cocos gram-positivos, como, por exemplo, Streptoneumoniae, Streptofaecalis ou grupo B do Streptococo, vão utilizar cefotaxima mais vancomicina. Se é, por exemplo, um gram-negativo, Escherichia coli, Salmonella, Shigella ou bacilos gram-negativos, cefotaxima ou cefepime, or é de O, e plus é mais, sim, obviamente. Se, por exemplo, é na série meningitidis, penicilina benzatínica, e se é uma listeria monocitógenes, amoxi ou penicilina. ¿Sí? Entonces, para facilitar, nosso paciente tem um pneumococo, ¿sí? Ou seja, na meningitis por um streptoneumoniae, vão dar cefotaxima mais vancomicina. Se, por exemplo, tem na meningitis por Escherichia coli, ou Salmonella, ou Shigella, vão dar cefotaxime ou cefepime. Se tem na Neisseria meningitidis, vão dar uma penicilina benzatínica. E se tem listeria, nós vamos tratar com amoxicilina ou ampicilina. Amoxicilina via oral, ampicilina endovenosa. Só para acordar. Mais fácil, eu creio que não há. Então, se é um streptoneumoniae, um tratamento Escherichia coli, outro tratamento Neisseria, outro tratamento na Neisseria é mais fácil, porque solamente dar penicilina benzatínica, ojo, eu tenho que fazer fundo de ojo, porque eu tenho que fazer fundo de ojo. Se no fundo de ojo eu tenho um paciente que tem um edema de papila, que vimos em uma outra classe de neuro, se o paciente tem edema de papila, eu não posso punçar, ou seja, para sacar o líquido cefalorraquídeo para enviar ao laboratório e estudar. Então, ojo, porque se há que fazer sempre antes de punçar um fundo de ojo. Se não há edema de papila, puedo fazer a punção. Se há edema de papila, eu não posso punçar. ¿Sí? Isso é lei e sempre vai perguntar. Em resumo da ópera, o resumo da ópera está acá. Se o paciente liga com febre e síndrome meningio, que é síndrome meningio? Paciente que liga com signos, ou seja, hacemos lá maniobra de Kernick e Brudzinski e dá positivo. Tem um síndrome meningio e febre. Apresenta febre, cefaleia, rigidez de nuca, sospechamos meningitis. Bueno, hacemos um fundo de ojo, se não há, por exemplo, edema de papila, podemos punçar, hacemos a punção lumbar. Se no estudo de líquido cefalorraquídeo vem glucorraquia menos de 40, ou seja, diminuído, ojo porque pode ser ou menos de 40 anos, ou tuberculose ou la bacteriana. Celularidade, mais de 1000 leucócitos por milímetro cúbico e deterioro de sensório, ojo, porque é meningitis bacteriana, já empieza com o tratamento. Se o paciente no estudo do líquido cefalorraquídeo vem com menos de 1000 células, paciente estável, glucosa normal ou levemente diminuída, e não há ao microscópio óptico do exame de líquido cefalorraquídeo a presença de bactérias, é uma meningitis asséptica. Tratamento é outro. Asséptica pode ser por causa viral ou por causa de, por exemplo, na sarcoidose, ou também um lupus, ou na enfermidade BC. ¿Sí? Então, sospechamos de meningitis, a primeira coisa a descartar é, por exemplo, se não é uma meningitis bacteriana. Se é bacteriana, já começamos com tratamento antibiótico. Se é uma meningitis asséptica, temos que buscar na causa e tratar na causa. Por exemplo, se é uma meningitis viral, vamos dar o exemplo de uma viral. Se é uma meningitis viral por conta de herpes simples, nós vamos tratar esse paciente com o tratamento antiviral adequado para esse herpes simples. Então, sim ou sim, há que buscar fazer a punção e mirar se é uma meningitis asséptica ou bacteriana. A maioria das vezes é bacteriana. ¿Sí? Se o paciente está estável, se repunça às 6 ou 8 horas para evaluar a alteração, a evolução desse líquido cefalorraquídeo. E aí, sim, nós vamos ter se é uma meningitis bacteriana ou uma meningitis asséptica. Mas acordando sempre que o paciente vem com
síndrome, meningio y fiebre. ¿Cuál es la profilaxis, por ejemplo, de una Neisseria meningitidis? Y eso hay que saber porque nosotros vamos a tener que saber porque algunas de las veces nosotros vamos a tener que tomar. Profilaxis es con rifampicina. Sí, se hace rifampicina como profilaxis de la Neisseria meningitidis. Fatores mal pronósticos de la meningitis. Y eso no se pregunta generalmente, pero por las dudas ahí tenemos que saber. Disminuição del estado de consciência al ingresso hospitalário, a aparição de convulsões nas primeiras 24 horas do ingresso, signos de hipertensão endocraniana, como por exemplo edema de papila, idade temprana ou extremos da idade e retraso no começo do tratamento com antibiótico. Então, esses são signos de mal pronóstico da meningite. Acá temos o lado esquerdo, um cérebro sano, e acá um paciente com meningites. Acá, obviamente, é uma meningite purulenta. Miren, acá todo isso pus. Então, só para que tenham uma ideia, que pode causar, e é esse pus, é essa purulência que empieza a acumular, então, se aumentar a pressão intracraniana. E como temos o hueso alrededor do cérebro, então, se vai comprimindo, hasta que o paciente tenha uma alteração da consciência. Esses pacientes, muitas das vezes, a evolução da meningitis é diminuição do estado de consciência, ou seja, vai diminuindo, vai quedando mais letárgico, assim, mais lento o negócio. Então, ojo, porque se o paciente apresenta fiebre e alterações focais neurológicas, há que sim ou sim pensar em uma meningitis, uma inflamação das meninges. Bueno, meningitis tuberculosa, nós solamente antes palpamos aí, legemos algo a respeito do líquido cefalorraquídeo. Agora nós vamos ver o que se pergunta de meningitis tuberculosa, que não é tão frequente, sim, porque é uma forma extrapulmonar de tuberculose. Não é tão frequente, pero por aí se pergunta uma cosita que outra. A meningitis tuberculosa, generalmente 5 a 10% das formas extrapulmonares e é predominante de pacientes já imunocomprometidos, que aí nós não temos uma infecção localizada da tuberculose, essa infecção se dissemina e então se pode aí parar no cérebro. Bueno, quais são os pacientes que têm uma predisposição a essa afectação extrapulmonar? São os pacientes ativos e imunodeprimidos. Que são imunodeprimidos? Diabéticos, insuficientes renais, assumado todo isso, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, todo somado, insuficiência cardíaca, todo isso são pacientes imunodeprimidos, ou até mesmo pacientes imunodeprimidos por conta de um transplante, ou até mesmo porque estão fazendo um tratamento reumático com imunossupressores. Então, os pacientes com meningitis tuberculosa têm primeiro um foco de tuberculose no corpo e depois se dissemina. Vão apresentar cefaleia, rigidez, fatiga, sudoração noturna e fiebre incessante, ou seja, o paciente na noite se despierta assim muito mojado de tanta sudoração que tem, fatiga e rigidez de nuca, ou seja, um signo meningio. A líquido cefalorraquídeo, isso é sumamente importante, sim, sumamente importante. Signo del velo de la novia. Que é o signo del velo de la novia? Isso acá. Generalmente é um líquido cefalorraquídeo transparente e vai apresentar esse signo acá, signo del velo de la novia. Esse é o signo, parece assim, como se fosse o velo de la novia mesmo. Isso é signo del velo de la novia, quando nós hacemos a punção e sacamos o líquido cefalorraquídeo do paciente. Então, a inspecção do líquido cefalorraquídeo, nós vamos ver signo del velo de la novia, isso é sumamente importante, e depois, como resultados do laboratório do líquido cefalorraquídeo, vamos atender pleocitoses, que generalmente regla a base é de linfocitos, ou seja, o que mais vai ter de células não são os polimorfos nucleares, são os linfocitos, de 10 a 150 células por microlitro. Diminuição da glucosa generalmente queda ao rango de 20 a 40 miligramas por decilitro ou por cento, que é a mesma coisa, em quase 90% dos casos. Proteinorraquia elevadíssima, de 1 a 5 gramos por litro, e Nielsen positivo, na maioria das vezes. Então, que hay que saber de meningitis tuberculosa? Signo del velo de la novia, a inspecção, quando nós já sacamos aí, já punçamos e sacamos o líquido cefalorraquídeo do paciente, pleocitose da base de linfocitos, ou seja, o que predomina não são os polimorfos nucleares, são os linfocitos, glucosa diminuída, proteinorraquia, rangos anormais, ou seja, muito elevados, e tinção de Nielsen pode estar positivo, que isso seria uma outra prova para detectar meningitis tuberculosa. Nós temos que sempre buscar onde está o foco da tuberculose. Então, vamos pedir uma radiografia de tórax, uma PPD para confirmar, acordando que a PPD é positiva se, por exemplo, tem mais de 10 milímetros, que é a reação da intradermo, reação da tuberculose, e PCR, generalmente não se pergunta, pero pode pedir. Outra cosita que
podemos pedir também es cultivo, uma baciloscopia do paciente. E acá temos, por exemplo, uma infecção tuberculosa disseminada. Se isso é uma tuberculose miliar. Diagnóstico diferencial, temos que fazer com outras micoses, como, por exemplo, pode ser uma criptocócica, uma brucelar, uma meningite sifilítica e raramente vírica. Qual é o tratamento para nosso paciente com meningite tuberculosa, que é ocasionado por bacilo de Koch? É RIP, rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. Acordem-se sempre do tratamento. RIP, rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. Isso vai perguntar hacia o resto da faculdade. Então, temos que, sim ou sim, saber a respeito da meningite tuberculosa. Vamos agora às meningites virales, passando um pantalhaço das meningites virales agora. Então, raramente é fatal, porque o vírus chega, hace seu ciclo e sai. Quais são os vírus mais frequentes? Enterovírus, que são os vírus Coxsackie, vírus ECO e vírus humano 68, varicela zoster, herpes simples, Epstein-Barr, HIV e, menos comumente, o herpes simples tipo 1, ou seja, mais frequente o herpes simples tipo 2. O tipo 2 generalmente é de las afectações genitais e o tipo 1 generalmente de la boca. Herpes vírus humano tipo 6, citomegalovírus e parotidites. Então, esses são os principais vírus que temos que saber, pero fundamentalmente o enterovírus, o Coxsackie e o ECO. Se você saber, varicela zoster. Varicela zoster generalmente, tem uma imagencita acá, generalmente, además de la afectação do sistema nervioso central que o paciente vai apresentar, presenta em suas espaldas as lesões vesiculares. Se depois temos o herpes tipo 2, Epstein-Barr, todo isso relacionado com meningites virales. Como nós podemos perceber, raramente é fatal. ¿Por quê? Porque muitas das vezes o paciente já tem esse vírus em seu corpo e por algum processo de imunodepressão, o vírus empieza sua replicação, se replica muito mais do que quando estava imunocompetente por estresse, por alguma outra afectação. Então, genera esse decaimento aí de sua imunidade. Então, o vírus, sim ou sim, vai passar, vai ser como, por exemplo, uma afectação bem aguda e bem característica. Qual é a clínica do paciente com meningites viral? O paciente com meningites vai ter sempre cefaleia, generalmente é uma cefaleia que afeta acá a região frontal ou retroorbitária, e muitas das vezes está associada à fotofobia. Então, podemos por exemplo, o paciente tem uma dor retroorbitária ou frontal e tem fotofobia. Pode ser uma jaqueca. Ojo, porque hay que hacer diagnóstico diferencial com jaqueca de las meningites virales. Rigidez de nuca e manifestações generais relacionadas ao vírus, ou seja, pode ter febre, síndrome febril, astenia, anorexia, dinâmia. Então, todo isso sumado a la cefaleia. Bueno, diagnóstico. Temos que, nesses casos, fazer estudo de líquido cefalorraquídeo e pedir uma serologia e, a vezes, suele ser necessário o PCR. Pero se nós vemos já que o paciente tem uma afectação, um signo focal neurológico, e tem, por exemplo, na lesão de varicela zoster, ojo, porque esse paciente pode estar tendo uma meningite viral por varicela zoster. E aí vamos tratar, obviamente, o vírus de acordo a seu tratamento habitual. Basicamente é isso. Meningitis viral é sumamente fácil e rápido de saber. Vírus vem, hace sua volta e hace seu ciclo, sai e vaza. Meningitis asséptica é outro tipo de meningitis, é como se fosse uma subclassificação da meningitis viral. A meningitis asséptica generalmente se refere a uma inflamação meníngea em ausência de uma causa bacteriana, aunque na maioria das ocasiões é causada por vírus. Então, asséptica é uma subclassificação de uma meningitis viral. Quais são as causas que podem dar meningitis asséptica? E vamos nos recordar de pelo menos umas 4, porque muitas das vezes pedem causas de meningitis asséptica. Sarcoidoses, enfermidades autoimunes como lúpus, vasculites e BC. Essas são todas enfermidades autoimunes. Enfermidades induzidas por drogas, câncer, Kawasaki e essa acá que nem se hablar. Pero basicamente, causas de meningite asséptica, sarcoidoses, lúpus, BC e vasculite. Sabendo essas 4, bem fácil e já matamos uma perguntita aí do horário. Bueno, então, vimos toda a parte aí de fisiopatologia das meningites bacteriana, meningites viral, meningites tuberculosa, meningites asséptica. Isso é o principal de meningites. Obviamente que há algumas cositas a mais que sí ou sí temos que saber, pero lo principal assim para ir ao oral
para saber el básico del básico es eso. Siempre se pregunta los gérmenes y las causas. Y obviamente, cómo nosotros vamos a diagnosticar a nuestro paciente con meningitis. Acuérdense siempre que clínica y exámenes laboratoriales, siempre clínica. La clínica es soberana. Cuando nosotros tenemos una rigidez de nuca, un Kernick 1 o 2 o Brudzinski, gente, rigidez de nuca, cefaleia, febre, no puede faltar en la hora de decir en el horario. Ahora, vamos a tomar una agua. Palanque, estou um pouquinho acelerado, eu sei, pero é para ele bem, não quero tardar muito com essa classe. Encefalites, então, vamos lá, encefalites. Que é uma encefalites? É uma afectação do parênquima cerebral. Enfermidade severa que implica no compromisso inflamatório do parênquima cerebral. Ou seja, não está aqui arriba, está no parênquima, está dentro do cérebro, basicamente assim. Quais são as causas? Em imunocompetentes, generalmente suele ser por varicela zoster, herpes simples e Epstein-Barr. Aí temos umas epidemias por arbovírus. ¿Sí? As principais são o alfavírus, que é o vírus da encefalitis equina, e a encefalitis de San Luis, que é flavivírus. Generalmente isso se pergunta no escrito, em los orales, generalmente isso não se pergunta. E algumas coisas a respeito do punjavírus que dá uma encefalitis por conta do vírus lacrosse. Generalmente, isso se pergunta nos escritos, em los orales não se pergunta. Então, como havíamos visto antes, encefalites mais meningites, ou seja, sumado a uma meningites, teremos uma meningoencefalite. Encefalites mais a afectação da médula espinhal, teremos uma encefalomielites, e uma encefalites mais a afectação das raízes nerviosas, teremos uma encefalomieloradiculitis. Por aí, pode ser pergunta, isso sim, pode ser pergunta de horário. ¿Sí? ¿Qué es una encefalomielitis o qué es una meningoencefalitis? Y ahí hay que recordar que si es meningoencefalitis, meningitis más encefalitis, si es una encefalomielitis, encefalitis más afectación de la médula espinhal. Entonces, eso sí puede entrar en el examen. Pero relacionado a las causas de encefalitis, lo que más se pregunta es a respecto de varicela zoster, Epstein-Barr y herpes simples. Sí o sí hay que saber la causa y hay que saber que encefalitis es una afectación del parênquima cerebral. ¿Cuál es la clínica? Se nós nos podemos racionar, utilizar as neuronas um pouquinho, obviamente que se é um vírus, vamos ter uma afectação viral, ou seja, uma viremia. Essa viremia generalmente vai causar um estado febril. Então, se o paciente vai apresentar, e se esse estado febril tem o início neurológico, então se tem cefaleia, qualquer coisa que ácido da cabeça dá cefaleia, qualquer coisa que afete o encéfalo dá cefaleia, alteração do estado de consciência, cambio de personalidade, isso é o que mais chama a atenção. De la nada está falando pavadas e estado psicótico. Isso suele entrar en los choice, ¿sí? La clínica de la encefalitis, además de preguntar como punjavírus, alfavírus, todo isso, generalmente entra essa parte acá, que fiebre, cefaleia, alteração de estado mental, e não se olvidem, por favor, de cambios em la personalidade. Les gusta muito dar um caso clínico com isso, cambios da personalidade. Alterações neuronais focais, como afasia, ataxia e hemiparesia, movimentos involuntários e afectação de pares craniares também pode estar somado a fiebre, cefaleia, alteração de estado mental e cambios na personalidade. Como se faz o diagnóstico de encefalitis? Fácil, rápido e sencillo. Anamnesis, fundamentalmente anamnesis a los conhecidos, se por exemplo tuve um cambio de personalidade de maneira brusca, exame neurológico completo, sempre acordando de hacer um fundo de ojo para ver se não tem uma PIC elevada, uma pressão intracraniana elevada, e líquido cefalorraquídeo. No caso do líquido cefalorraquídeo, vamos fazer a todos os pacientes que sospecham encefalitis e aí nós vamos ver algumas cositas características. Obviamente que vamos fazer serologia, ou seja, PCR, esse líquido cefalorraquídeo, para buscar a causa, se não é na varicela, Epstein-Barr ou herpes simples. Líquido cefalorraquídeo, nós podemos ver, então, as características aí que nós já vimos na tablita, sim, pleocitose linfocítica, podemos ter aumento ligeiro das proteínas, glucosa generalmente em la viral suele estar normal, e os pacientes que são imunodeprimidos, muitas das vezes não mostram o líquido cefalorraquídeo com uma resposta inflamatória. Os linfocitos são atípicos, generalmente em casos de Epstein-Barr ou citomegalovírus ou herpes simples, e diminuição da glucosa é raro, generalmente glucosa. E proteína, a glucosa generalmente suele estar em rangos normais, mas as proteínas suelen aumentar um pouquinho mais, não a estados estratosféricos, como já vimos em tuberculose, mas suele aumentar um pouquinho de seu valor normal. Então,
Vamos hacer PCR en líquido cefalorraquídeo, si es el de elección es el primer test de elección que nosotros vamos a utilizar para detectar infecciones virales, y ahí nosotros podemos hacer otras pruebas serológicas y detección de antígenos. Lo más importante de diagnóstico es eso, una anamnesis completa, un examen neurológico completo y un líquido cefalorraquídeo con PCR. Eso suele ser lo suficiente para diagnosticar encefalitis viral. Ressonância magnética nos va a ayudar al diagnóstico. Siempre tenemos que comparar los dos hemisférios de la cabeza, del cerebro del paciente, ¿sí? Y nos va a dar informaciones al respecto también si no hay, por ejemplo, una herniación o alguna otra afectación, como por ejemplo puede aparecer concomitantemente un absceso cerebral. Entonces, resonancia sí o sí nosotros vamos a utilizar para diagnóstico de encefalite. Y el tratamiento es tratamiento antiviral específico, o sea, vamos a hacer un PCR en líquido cefalorraquídeo. Si tienen un Epstein-Barr, vamos a tratar el Epstein-Barr. Si tienen un herpes simples, vamos a tratar el herpes simples, pero siempre acordando que el tratamiento es específico al virus. Vamos siempre a un paciente que tiene alteración del estado de conciencia hacer el ABC, vías aéreas, respiración y cardíaco. Vamos siempre estabilizar el paciente. Si el paciente está teniendo una encefalitis en estadios iniciales, útil, principalmente hacer vigilancia de la PIC, restrição de líquidos e evitar soluções hipotônicas, porque soluções hipotônicas fazem com que genere edema cerebral e fazer uma antipirexia, ou seja, reduzir a febre, utilizar os antipiréticos. Listo com encefalites, que há que saber de encefalites? Causas, tratamento, diagnóstico e tratamento. É bem frequente que se pergunte a respeito de encefalites, a respeito de alfavírus e bundiavírus. Já vi Choice que pergunta isso, então se corro porque algum Choice por aí pode entrar. Agora vamos aos abscessos cerebrais. E obviamente saber que uma meningoencefalitis é uma meningite, mas uma encefalitis, por exemplo. E agora vamos aos abscessos cerebrais. Já estamos quase terminando a classe. Abscesso cerebral é uma infecção supurada e focal dentro do parênquima cerebral. Generalmente está rodeado de una cápsula bien vascularizada, o sea, eso es un absceso cerebral, es focal, gente, focal. ¿Sí? La cápsula bien vascularizada es esa cápsula de acá, ¿sí? Eso es la cápsula bien vascularizada, y así que se ve un absceso cerebral. Generalmente es más frecuente en el sexo femenino y el pico está en la tercera década de la vida, y en pacientes con HIV es frecuente los abscesos por Toxoplasma gondii, Aspergillus, nocardia, micobacterias e criptococcus. Generalmente são abscessos polimicrobianos, onde vão ter com maior frequência o streptococo e os bacilos gram-negativos anaeróbios. Então, abscesso cerebral, temos que saber que é uma infecção supurada dentro do parênquima cerebral. Qual é o ponto? Pode ser paciente imunocompetente ou imunossuprimido. Imunossuprimido, HIV, tem outras afectações, como toxoplasma, aspergillus e nocardia, mais frequente. E, como imunocompetente, pode ser generada polimicrobiana por streptococo ou hasta mesmo gram-negativos anaeróbios. Qual é a clínica do abscesso? Temos que nos acordar de uma cosita para facilitar a clínica. A clínica do abscesso generalmente suele ser a clínica de uma afectação focal. O que eu quero dizer com isso? Não é uma afectação como, por exemplo, uma meningite, que o paciente tinha uma rigidez cefálica. Acá é déficit neurológico focal, depende del área que está el absceso. Generalmente, entonces, de manera típica, el cuadro inicial de un absceso es una lesión patológica intracraneal en expansión. O sea, ese absceso puede crecer y presionar las lesiones adyacentes, el cerebro cercano. El síntoma más frecuente es la cefalea, ¿sí? Y muchos de ellos, lo característico y que va a dar en el caso clínico en el Choice es que es refratário, essa cefaleia é refratário ao tratamento, ou seja, dá um analgésico para o paciente e não cessa essa cefaleia. Então, síntoma mais frequente de um abscesso em evolução é a cefaleia que não responde ao tratamento. E isso é o que querem escuchar e isso é o que se pergunta. Então, abscesso, cefaleia que não responde ao tratamento. Recordando, cefaleia que não responde ao tratamento é abscesso. Generalmente, o quadro inicial vai ter, em 60% dos pacientes, déficit neurológico focal. Focal, já dije o porquê, porque é uma afectação, depende do lugar do abscesso. Então, dependendo do lugar que esteja o abscesso, vai generar uma clínica focal e não ocorre meningismo, salvo que haja roto o abscesso e o material purulento passe ao ventrículo ou a infecção haja abarcado o espaço subaracnoideo. Aí sim vão atender signos meningos somados a um abscesso. Como já falamos antes, que a meningite poderia estar concomitantemente com um abscesso. Então, clínica cefaleia que não melhora com o tratamento analgésico,
¿sí? Habitual, y 60% va a tener signos neurológicos focales. No hay meningismo, excepto si rompió el absceso o si está en el espacio subaracnoideo. Eso es pregunta de examen, la clínica del absceso. Resonancia magnética, entonces nosotros vamos a tener una cápsula vascularizada, la mayoría de las veces, miren acá, es una cápsula vascularizada, ¿sí? Y el absceso bien localizado. Obviamente que es bien distinto el paciente que tiene solamente esa porción afectada que ese paciente que ya tiene casi todo el lóbulo frontal tomado, ¿sí? Es bien distinto la clínica de los pacientes. Entonces, depende del lugar, depende del tamaño. Acuérdense que ese signo acá es un signo de compresión. Muchas de las veces tiene edema alrededor del absceso por cuenta de la compresión. Entonces, ojo, porque va a generar compresión y va a dar una cefalea que no mejora al tratamiento. Tratamiento del absceso. Médico inicial es medidas destinadas a disminuir la presión intracraneal y administrar antibiótico. Entonces, nosotros vamos a tratar la hipertensión endocraniana con mannitol. Sí, mannitol. Pero cuando nosotros vamos a utilizar la mannitol, ¿todos los pacientes? No, solamente los pacientes que presentan una alteración mental bien aguda, o sea, el absceso generó una afectación tan aguda que alteró la conciencia del paciente de manera abrupta, y ahí sí, si la pica está elevada, vamos dar mannitol. Lo ideal en los pacientes con abscesos encefálicos es antibiótico a dosis alta y drenaje neuroquirúrgico. ¿Cuáles son los antibióticos que nosotros vamos a dar? Metronidazol más cefalotaxima o metronidazol más ceftriaxona. Tratamento es largo, ¿sí? Es 4 a 6 semanas, justamente porque muchas de las veces después del drenaje ese absceso puede volver. Entonces, hay que tratar por un mínimo 4 a 6 semanas. Y eso también es pregunta de examen, ¿sí? Tratamiento del absceso encefálico, que es neuroquirúrgico y antibiótico. Vamos ahora a los últimos puntos de la clase. Ya estamos terminando, quédense tranquilos. Traté de ir lo más rápido y lo más importante, lo que generalmente se pregunta en los exámenes. Entonces, ahora vamos a ver empiema subdural. Sé que parecen muchos temas en una sola clase, pero es necesario. Empiema subdural. El empiema subdural siempre se pregunta y es una supuración entre la dura madre y la aracnoides. Guarden eso, dura madre y aracnoides. Siempre se pregunta, ¿dónde está el empiema subdural en los joints? Entonces, es una supuración entre la dura madre y la aracnoides. Entonces está acá el empiema subdural y así que se ve. Generalmente representa alrededor de 15% de las infecciones intracraneales localizadas y es una urgencia médica. ¿Cuáles son las causas? Vamos a diferenciar entre los lactantes y los adultos, siendo que en los lactantes generalmente suele ser una complicación, una evolución de una meningitis bacteriana, y en los adultos, 50% de los casos son secundarios a una infección de los senos paranasales, a la sinusitis. Entonces, miren, una leve sinusitis que el paciente está teniendo, ya con fiebre y todo. Essa semana acá, estava aí acompanhando no hospital, que era en mi ciudad, y entonces apareció un tipo ahí con sinusitis. Imaginen si deja evolucionar essa sinusitis. Já tinha febre, já tinha secreción con sangre, entonces ya estaba en un estadio, ya estaba evolucionando. Imagine si no se trata de ese paciente de manera adecuada. Ese paciente puede evolucionar a un empiema subdural, entonces su dolor de cabeza no va a ser solamente una secreción nasal, o sea, poca secreción mucopurulenta, sino que va a ser un empiema subdural. Entonces, ojo, lactantes é secundário na meningitis e nos adultos é secundário a sinusites. Isso é pergunta de exame. Há que saber sí ou sí. Sempre se pergunta em empiema subdural. Qual é a clínica? Clínica também se pergunta, obviamente, que é fiebre elevada, cefaleia intensa e generalizada e vômitos. Dentro de algumas horas ou vários dias, vai aparecer uma alteração em seu estado de ânimo, o paciente queda mais irritado, somnolento e pode apresentar alterações focais. E os empiemas de la convexidade, ¿sí? Produzem hemiplegia contralateral e afásia, se se trata do hemisfério dominante, e os empiemas interhemisféricos, que é acá, nós vamos ter parálisis de predomínio em la extremidade inferior e distal e respeita a cara. Isso não se pergunta. Sí, isso não se pergunta. O que se pergunta é fiebre elevada, cefaleia intensa e generalmente vômitos. Apresenta concomitantemente e a alteração de seu estado normal, ou seja, queda mais irritado, sonolento e pode apresentar alterações focais. Pero as alterações focais dependem se é de la convexidade ou se é interhemisférico, convexidade acá, ou interhemisférico, sim? Isso vai depender. Como se faz diagnóstico? Ressonância magnética. Acá puse o mesmo, pero esse é um abscesso, não é um empiema, perdão. E o tratamento del empiema é basicamente cefalosporina de terceira geração, vanco e metronidazol, antibiótico de maneira empírica. O tratamento é pelo menos de 4 semanas depois da intervenção quirúrgica, ou seja, como é um empiema, temos que drenar esse pus é drenado e então se sigue depois
com o tratamento antibiótico. O drenaje del pus, generalmente o paciente melhora de maneira rápida, ou seja, sua clínica melhora de maneira rápida, porque já não tem mais esse pus, essa geleia, essa gosma aí comprimindo o cérebro, e para controlar a hipertensão intracraniana, como sempre, podemos utilizar o mannitol e a dexametasona. Dexametasona é para reduzir a inflamação generada por esse pus. Então, pode ser útil para reduzir a pique. Último tema, e prometo que les vou deixar tranqui. Abscessos epidurales. Sim, abscessos epidurales. Não é subdural como vimos antes, é epidural. Então, está entre a dura madre e o crânio, ou dura madre e a coluna vertebral. Casi sempre bem delimitada e acompanhada de osteomielites focal. Então, abscesso tem essa palavrita acá sumada, osteomielites. Miren como o abscesso epidural come o hueso, por assim por dizer. ¿Sí? Então, abscesso epidural é dura madre e crânio, e tem osteomielites focal. Se tem osteomielites, já podemos pensar qual é a causa. Generalmente, a causa é similar ao empiema subdural, pero ocorre como complicação de uma craniotomia ou uma fratura cranial composta. Ou seja, a causa é aurus, muitas das vezes, do abscesso epidural. Então, isso é a pergunta que é entre a dura madre do crânio ou a coluna vertebral e é a complicação de uma craniotomia. Isso generalmente é a pergunta que suele ser acá. Qual é a clínica? Clínica é fiebre, cefaleia, rigidez de nuca, convulsões e déficits focais, porque imagina a pressão quando se acumula muito pus acá, imagina a pressão que vai generar no cérebro. Diagnóstico é ressonância e o tratamento é antibiótico e drenagem. Então, abscessos epidurales, empiema subdural, generalmente pergunta onde está localizado e diagnóstico e tratamento. A clínica, obviamente, é um pouquinho mais generalizada entre esses processos, pero há que saber, sí ou sí, esses pontos clave que nós estamos hablando aí na classe. Bueno, gente, les dejo essa classe maravilhosa. Creio que deixei o mais sencillo possível para que todos ustedes entendam. Qualquer dúvida me podem escrever, si estou acá para qualquer coisa. E, bueno, muitas bendiciones a todos ustedes e nos vemos na próxima classe. Adiós.